sabunya tingaramo saramala malomani juru mani jomila ballo awaka e galula juru fola kambe tumaro ngadinya danne sabule mangaramo seneke ba men keto nin ko sabule nodi o be bolo sabule manga Maliens assalamu alaikum ambe malien be foka be wala nyman don wakati na mali kono ani mali koka ambe jamanaden kelen fo jien fanta ani nani fe mali seliki nani bela jamanaden munu zigime kayba jabate kulukuru marawla sika so segu sikoro ani balanzando foka tabla nyono marawla maliens ambe aw fo kuchala foka ta se mopti Tombouctou Kidal Gao foka tabla jamana be ni yoro nuna ni oye tawdeni maraw ye ambi jamanaden fo ni yoro nun bela ka malien fimaw malien jemaw fantanw desebato lujurato anga mali famaw fo ka tabla anga karamgo ani anga donibaw la ambi be kelengelena fo ni wakati na ka be wala yimando ka fo aw ye aw bisimila aka jemuka ni oye cerno decrypte ko cerno ka wala amba fo aw ye aw bisimila jamuka yin amnyo de fo ye ngudnya dongo do ka tan dene na fo ka tabla jumala kuna fo ni munu be jamana kono on dabisi abakurbo ma ka kunafoni nunu jenze bonya ani karama kono mumba to malion be se ka fameli soro malien bamanaw flaw koroboro mianga sonofo ulu be se ka fameli soro chogomuna ani marakaw ami marakaw fo kosobe ambal ma marakaw amu fo ni wati na abe ouverture media plateforme sans faire anga chaîne YouTube anga page Facebook ani srawrew malion bambla fam be sisan wati na ame jamana dum fo kosobe an yere kanu baw amba ñinan kan bo fay do fra partager li kan parce que partager li ga sababu mo be ka bo kuna foni nunu a ciena ngalo kalama fen jamangama sabula on biya kam maw bo filila nga andiya kam maw do filila fuka nyawuli ando ke wokumu de ato jamukan amba siga awu dongo do wa ambi mi jamana de beka blala ambi mania beka blala ambi alamsala bi plutôt utukalo o kleta ani fla sans ba fla ani muka ani kele oyebi ala ka kalu here ko nyumandama ambe an fana baw ka do nyini dongo do an ga lada tugu ambo be ka do nyini baray amano ko be bala wati na ya partager mu men bala kono ko ma were nyabala tugo muna polémique autour de l'affaire l'imam Mahi Ouattara kunu anye jamukan sigi aw ye ouverture media kaya ala ya ke anye fenjaman vo kuma ko ntaraba sura kosobe ouverture media sanfɛ ka sababu kɛ l'imam Mahi Ouattara ale ka affaire ye anana ye ka fɔ dugu jɛlen fɛn caman fɔra kan bɛɛ y'i ta fɔ a kuma tiɲɛ a n'a ngalo bɛɛ y'i ta fɔ hukumu de kɔnɔ an segira ka na n ko an bɛna kuma sujet in kan maa minnu bɛ yen k'u bɛ an kanubaw filifili n ko an bɛna fɛn fɔ fɛn minnu bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ bɔra k'a ye sujet filanan mun b'an ka bala kɔnɔ o ye Birima Jara ye a bɛ bɔ Sikaso ka don an y'a sɛ n ko Birima réclame justice après avoir été blessé par balle à Sikaso lors des manifestations contre la fraude électorale des législatives de 2020 donc a yɛrɛ de y'o fɔ an ye a ka kumakanw don donc a ko k'a mago bi ko sariya ka tigɛ joona ko o de ye ale ka wuli ka jɔ ye donc an bɛna kuma de Birima ma a ko banani in kɛra k'a ni sisan cɛ ko ɲina kɛ b'a kɔ ko a tɛgɛ bɛ ka tiɲɛ kosɛbɛ donc an bɛna Birima yɛrɛ wele nin waati in na n bɛ ka weleli bila maa minnu ma ni o fɔlɔ ye ɲɛmaa ye Yusu Mangara ani Alajɔn i b'a fɔ kunun anw bɛ cogo min na plateau kan donc olu de bɛ n kɛrɛfɛ tuguni n bɛ ɲɛsin n ka ɲɛmaa ma ni o ye Mangara ye tari baasi t'i la ɲɛmaa. Cɔrɔnɔ an bɛ Ala tanu an bɛ foli di an filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ fɛn fɛn sɔgɔlen don ouverture media kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka foli bɛ e yɛrɛ ye n ka foli bɛ Abdaramani Kulibali di Alajɔn n ka foli bɛ techniciens ye minnu bɛ caméra kɔfɛ ani ouverture media baarakɛla bɛɛ kosɛbɛ merci beaucoup Alajɔn tari baasi t'i la. Baasi tɛ yen Cɔrɔnɔ mɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ yen folikan jumɛn b'i yɛrɛ bolo. Cɔrɔnɔ n b'i fo invitation na k'an ka ɲɛmɔgɔyaso fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mangara ani Buba donc o kɔfɛ ka techniciens fo ka Maliens fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a ɲini u fɛ u ka jamukan in partager a nafa yɛrɛ kama n'Ala sɔnna. Merci beaucoup.
Malien on ami do sujet kono rapidement comme aw yere nyabala cogo muna anye sujet fla dron de bambulo kunu tan ani bi parce que kunu anye kunafuni do di kunu ala yere ake ma chama ya me kunafuni mbane ko fe anya ye bololo siraw tiena kosobe bebe ki tafo kuma chama be munu nyeshira on yere ma ouverture media ma maw ya ndogoya maw ye fen voama ka fen jama voama amba nyina kan bo fe o ka partager parce que on bien kumuna abi sandama do bo akila malien beba kundo la ñini kelen de bana o yika kunafuni ñumadi ande ma juguyala ande ma contrôla wa ande ka kunafuni langolo di jiya baro bara di kumbala iba fo here bala chuko muna o bara be dan ni kera commerçant ye bara tabulu yo kungo ango ngo anga karamgo ni o ye lima mai watara anga bunya ba yoro ka sababu ke ango ngo a interpellé la par le commissariat du 9e arrondissement Moumble ni sebeni koro fo la o de fora ko ka sababu ke anga procureur ni o ye le procureur Touré k'ale weleli bila ama o kɛra sababu ye commissariat 9e arrondissement ye weleli bila donc nga interpellé la nga taale kɔfɛ a lamɛnna a kɛra kun ngama ngo ango jado do kumakan dɔ do maa dɔ y'a dilanni k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ donc a sɔrɔ o kumakan fɛ ko l'apologie du terrorisme nka ngo kɔrɔfɔ la kuma in kɔni kɛra k'a ban ngo Mayi Watara alhamdulilayi ngo mandat de dépôt ma da ka foyi ma da ka n ka taara ka denbaya la ni ma fili an ye kɔrɔfɔ in fɔta kunun maa minnu m'a lajɛ u bɛ se ka taa lajɛ kuma in fɔra cogo min na u ka taa lamɛn n'a sɔrɔla fɛn fɛn la walima ni fɛn bɔra la o hukumu kɔnɔ maliyɛnw kunnafoni kɔni bannen kunun Bamako kɛra i b'a fɔ a ka wuli Mali kɛra i b'a fɔ a ka wuli caman bolo ko anw bɛ juguya kama anw bɛ fɛn caman kama nka ɲɛmaa bɛ n kɛrɛfɛ maa ɲin'aw fɛ a ka partager ɲɛmaa da bɛna don fɛn caman na k'a walawala parce que comme kɔrɔfɔ in yɛrɛ a belebele bɔra ale da kɔnɔ a kɛra mɔgɔw ɲɛna i b'a fɔ juguya de b'an dusukun na n bɛ mun fɔ n kanubaw ye an kanubagaw ye a ye da ouverture media la sini a ye da ouverture media la kunu anw ye baara mun daminɛ nin y'a san 6 ye ouverture media existe an bɛ segin a kan a san 6 anw bɛ Mali kɔnɔ yan an ye fɛn caman y'an ɲɛna an ye kumakan caman mɛn nka n'i y'a ye an ye bi sɔrɔ parce que an bangebaaw ka duwawu ani maa minnu dara na olu ka cɛsiri o de y'an se yan bi anw hakili la k'a fɔ anw ka rôle ni o y'an ka kɛwale ye o ye ka se ka kunnafoni di wa an hakili la hali anw yɛrɛ minnu bɛ yen ko minɛni delila ka s'an ma don tɛmɛnenw la maaw da sera a ma an yɛrɛ fana da sera a ma ni ala y'i kɛ tɔgɔtigi ye fɛn caman kɔni bɛ yen n'o kɛra kunnafonidilaw da bɛ s'a ma ni k'a fɔ wa hakili la an ka maaba fɛn fɛn bɛ yen ko weleli bilal'u ma fanga baarakɛlaw fɛ anw da sera a ma wa da seli t'a ma walasa ka se ka u wayiba da seli de y'a ma k'a jira k'a fɔ sariya bɛ baara mun na ça montre que nul n'est au-dessus de la loi ɲɛmaa bɛ n kɛrɛfɛ ɲɛmaa bɛ ɲɛsin ma kununko an hakili la an ye kuma minnu fɔ maa caman y'a déformé yan ka kuma kɛ i b'a fɔ an ye nkalontigɛlaw ye kumaw kɔni taara sira bɛɛ fɛ je ne sais pas n'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ interpeller le kɔrɔ dɔn dɔw y'a kɛ i b'a fɔ ouverture media a dit que Mayi Watara a été arrêté i b'a fɔ a kɛra kunun dɔw yɛrɛ ko an ko k'a déféré la k'a kan ka déféré bi k'a sɔrɔ kumakan ninnu an ko an bɛ segin a kan mɔgɔw bɛ se ka taa lamɛn kunun an ye mun fɔ a tun kɛra ten nka kumaw yɛlɛmana kɔrɔfɔ b'i bolo ɲɛmaa i da ka don a mugu n'a ɲɛɲɛ na ka se ka jamanadenw bɔ a kalama mun bɔra i yɛrɛ da kɔnɔ kunun. Ok Thierno n b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye wele bila n ma bi pour que n ka se ka na ka explication dɔ di kunun an ka kuma ye tali kɛ fɛn minnu kan studio kelen in kɔnɔna la an ka sujet ni a titre la je pense que an bɛ émission minnu kɛ u gulonnen bɛ to an ka bɔlɔlɔsiraw kan parce que ouverture media bɛ diffuser fɛn 3 de kan a bɛ kɛ Facebook sanfɛ a bɛ kɛ chaîne YouTube kan an ka site internet bɛ yen n'o ye www.ouverturemedia.ml c'est pas une question de vidéoman, on n'est pas des vidéomans. Moi, je suis juriste de formation, je ne suis pas vidéoman. Toi, tu es journaliste. Et il y a des chroniqueurs ici. Donc, nous sommes un web média, une société, mais aussi un web média dans le Kunafonindi. Kafoko, vive Mayi, Abba Mayi, Mayi Nkai, Mayi. Je ne pense pas nanga kuma est tanique au cas. Mayi Warabiaye, Doye Sunamoye, Doye Malikiaye, Doye Ansardina, Doye Nyoro, Doye Tidaniaye, Anga kuma Mabuli au cas. Silamaya Kain, a Mayi, Doye Kafriye, Dote Silamay,
dɔ ka pantalon sen tigɛlen don dɔ bongosi ka jan an ka kuma ma tali kɛ o kan Mali ye silamɛdugu ye Mali tɛ silamɛdugu ye chrétiens bɛ yan nɔ laïcité bɛ yan nɔ Faransi y'a kɛ tan États-Unis ka jan Mali la 5000 km an ka kuma ma tali kɛ o kan moi je pense que mɔgɔ o mɔgɔ Ala ye esprit de discernement di ma o ye hakili ye o de b'an différencier ka bɔ baganw na mɔgɔw ko tubabukan fɔ ka di ne ye c'est vrai kuma dɔw la je parle en français mais n bɛ n wajibiya k'an jagoya k'an yɛrɛ gɛlɛya n bɛ fɛn o fɛn fɔ tubabukan na n ka se k'a ɲɛfɔ bamanankan na pour que minnu b'an lamɛn u ka se ka faamuyali kɛ ne yɛrɛ tɛ tubabukan ma mɛn n bɛ fitinin dɔrɔn de o fitinin peut-être n da degera fɔli la mais n bɛ kuma ɲɛfɔ bamanankan na mɔgɔw k'a faamuya titre là ko l'imam Maï Ouattara a été interpellé par le 9e arrondissement interpellé an ka Larousse to yen nɔ Larousse o ye dictionnaire ye bɛɛ bɛ mun dɔn dictionnaire juridique fana bɛ yen nɔ droit fana la droit la livre dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ mots kɔrɔ ɲɛfɔ ala jɔn yɛrɛ fana ye droit kɛ il le sait mɔgɔ minnu tulo b'an na je pense que juriste caman b'an lamɛn magistrats b'an lamɛn notaires b'an lamɛn avocats juges procureurs mɔgɔ caman b'an lamɛn alimamu mɔgɔ catégorie bɛɛ bɛ ouverture média lamɛn n'a sɔnna n bɛ ka mun fɔ ni tiɲɛ don bɛ ni nkalon don i bɛ se ka taa interpeller o de fɔra kunun plateau in kan o sɛbɛnna titre la ka tila ka fɔ plateau sanfɛ interpeller en droit ça veut dire quoi interpeller c'est l'action de poser des questions m'a fɔ tubabukan na n bɛna tila ka n b'a ɲɛfɔ bamanankan na rapidement l'action cɔrɔ mi deli kana girin girin bi rapidement t'a la an bɛ taa dɔɔnin an ka taa dɔɔnin m'o hakɛ to bɛ ɲini k'i fɛ l'action de poser des questions lors d'un contrôle de police ou lors d'un interrogatoire. L'action de poser des questions lors d'un contrôle de police ou lors d'un interrogatoire. Tchorno koro yimouye. Ɲininkali mun bɛ kɛ ni polisiw bɛ k'i contrôler ou bien soit n'i bɛ ka ɲininka finitigilaka dɔ fɛ ou bien sariya baarakɛla dɔ fɛ. Kosɛbɛ. N bɛ se ka segin a kan. Ala jɔn n'a sɔrɔ ne ye fili aw bɛ cogo min n'a ma faamuya ka ɲɛ aw bɛ se ka n bilasira parce que kuma ma nɔgɔn n bɛ se ka fili. L'action de poser des questions lors d'un interrogatoire ou d'un contrôle de police. Ni policiers y'u contrôler, ou bien ɲininkali mun k'i la, ou bien ni interrogatoire bɛ ka kɛ tribunal la, procureur fɛ, ou bien juge fɛ, a bɛ fɔ o de ma cɔrɔno ko i interpeller la k'i ɲininka. Bon o kuma in ani i minɛna i taara datugu, ou bien sini i kan ka minɛ ka datugu, ou bien an y'a mɛn k'a fɔ ko i minɛna i bilala sous mandat de dépôt. Kunun ne ka kuma la. N ka kuma la pour que ka mɔgɔw layɛlɛ yɛrɛ n ko bon n ko aw ɲɛ b'a la n ko bɛɛ bɛ ka Ture diaboliser ka Ture kɛ i n'a fɔ jinɛ ou bien ka Ture kɛ i n'a fɔ mɔgɔ jugu n ko pour que Ture tɛ mɔgɔ jugu ye n ko mɔgɔ min don n ko a fɛnɛ lafaamuyalen don n ko ça veut dire que espoir bɛ bɛɛ bolo n ko bɛɛ bɛ se k'a bila hakili la k'a fɔ ni n tagara procureur fɛ yen nɔ a bɛ se ka n lamɛn mais il n'est pas obligé ka bɛɛ bila sous mandat de dépôt parce que wagati dɔ kɛra polémique ba créé fan bɛɛ wa ko n'i taara Ture kɔni fɛ a bila hakili la dɔrɔn ko i bɛ minɛ de ka datugu jagoya hali Wizi Wozo fa ma fɔ yan voilà a fa ko k'ale yɛrɛ tun bolo k'a fɔra ko non ko n'i taara commune 4 la dɔrɔn k'i bɛ minɛ ka datugu k'ale siranna k'ale jatigɛra bon est-ce que kunun ne ma exemple ta Wizi Wozo on dit que les paroles peuvent s'envoler l'écrit reste mais ni émission min fɛnɛ kɛ n'a vidéo bɛ yen nɔ les gens peuvent aller écouter et j'espère que ceux qui sont derrière la caméra u bɛna extrait dɔ k'a la mɔgɔw ka lamɛn n ko Wizi Wozo yɛrɛ taara procureur fɛ n ko procureur ma mandat d'a kan n ka kunun ka kuma la n ko bon n ko mɔgɔ caman bɛ k'a lamɛn n ko u jigila bɛ misɛnya n ko ils vont être déçus n ko parce que n k'a bɛ caman hakili la ko procureur ye Maï minɛ k'a datugu de n ko mais n ko Maï ma datugu n ko il n'a pas été mis sous mandat de dépôt cɔrɔno ne kɔni bolo o kuma in franchement o de fɔra yan kunun tubabu ka kuma ko sauf si tu cherches la petite bête o kɔrɔ mais ça veut dire que fo n'i bɛ fɛ ka fiɲɛ ɲini kuma la jagoya quoi u taara an ka kumaw déformer a ma fɔ mɔgɔ si ye ko Maï minɛna ka datugu o ma fɔ mɔgɔ ye o ma fɔ ouverture média kan a ma fɔ ne ka page kan n m'a mɛn mɔgɔ da ne yɛrɛ bɛ kunnafoni an bɛ kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ min na an ka source minnu b'a fɔ u m'o fɔ an ɲɛna mɔgɔ tɛ ka source fɔ n ko Maï interpellé la bon n y'a ye kunun cɔrɔno on ne peut pas répondre à tout le monde an tɛ se ka bɛɛ jaabi mɔgɔ minnu kan ka jaabi qui sont intéressants ni barika pardon a y'a kɛ to ni barika b'u ka kuma la an b'olu de jaabi olu ye jɔn ye Maï ka misiri welela d'après ce que j'ai entendu o de fɔra ɲɛna mais n kɔni b'a dɔn Maï kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ kunun a bɔra a ye vidéo kɛ u b'a wele ko monsieur Ba n y'ale ka vidéo ye a ko cɔrɔno i nkalon tigɛ la ouverture média i nkalon tigɛ la a man ka baga e ma o e ma na ni information ye ko ne de nana n'a ye
a ko ne tan tɔgɔ ma ko bagara ne ma dɛ ale ka ile tan ne tɔgɔ ma ko Chorno Ndiaye k'i ngalontigɛla i b'a fɔ kuma bɔra ne da i n'a fɔ kuma bɔra e da mais non donc o yɛrɛ bagama ye ça c'est pas kuma ma bɔ e da ne nana n'a information ye k'a expliquer a kɛra cogo min na bon maintenant comme u ko maɲi ka misiri welela don ko maɲi kɛrɛfɛmɔgɔ don k'ale yɛrɛ ni maɲi bɔra téléphone na sa ko maɲi va bien Chorno pour toute personne qui est honnête intellectuellement i bɛ siran Ala ɲɛ k'a sɛbɛn i ka fɛngɛ kan maɲi va bien bamanankan na o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ko baasi foyi tɛ maɲi na est-ce que ouverture média la kunu an ko maɲi va mal an y'a fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ ko baasi bɛ maɲi na an m'o fɔ mɔgɔ ye u bɛ se ka taa lajɛ kunun video dɔ a bɛ yen a bɛ page sanfɛ mɔgɔ ka taa lajɛ est-ce que an y'a fɔ mɔgɔ ye ko maɲi kuma jugu yɛrɛ ma fɔ yan informa et puis ne yɛrɛ ko n ko nous on ne fait que expliquer les faits mais non ko kɛra cogo maɲi va bien n bɔra ka maɲi wele téléphone na sisan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ e ma an y'a fɔ e ye n ko ba de bɛ e ni maɲi cɛ ou bien an y'a f'i ɲɛna k'a fɔ ko maɲi va mal mɔgɔ m'a fɔ mɔgɔ ye ko maɲi va mal on a dit qu'il a été interpellé n k'a ɲininkara n ko après n ko procureur y'a bila ka taa so n ko il est poursuivi n k'a nɔ minɛnen don n ko mais n ko pour le moment n ko information wɛrɛ tɛ an bolo a kan kuma dan ma kɛ o ye donc a ko comment il s'appelle monsieur Ba ko Chorno k'i ye nkalon tigɛ ouverture média ye nkalon tigɛla de bon ne fɛnɛ aujourd'hui je vais défier monsieur Ba an ka baara t'o ye dɛ mais comme polémique cayara souvent san kɔnɔ siɲɛ kelen ou bien siɲɛ fila i bɛ se ka bɔ an bɛ to ka fama ni ɲɔgɔnna ninnu ma quoi ne bɛ monsieur Ba défier k'a fɔ a ɲɛna kunun comme ale fana y'a ta kɛ bɔlɔlɔ de kan il a menti monsieur Ba n'i tulo bɛ n na kunun i ye kuma min fɔ nkalon don ma ye interpellé la n bɛ ɲɛsin caméra ma k'a fɔ monsieur Ba a ye nkalon tigɛ kunun an ye information mun di lakika de don i bɛ lakika dɔn a tɛ wuli Mali kɔnɔ an ye kuma min fɔ kunun k'a fɔ ko ma ye interpellé la et puis le problème c'est quoi les gens doivent comprendre quelque chose ko an ye nkalon ta ka da ma ye na ko ma ye interpellé la parce que kuma caman fɔra mais an tɛna se k'a bɛɛ commenter k'an ye nkalon na ma ye la ko ma ye interpellé la ko tiɲɛ tɛ o ye dɔw ka argument ye monsieur Ba bɛ olu ka tête la ale de wulila ka vidéo kɛ monsieur Ba moi Youssouf Mangara j'ai dit que vous avez menti i ye mun fɔ kunun nkalon don ma ye interpellé la i ye ma ye sɔrɔ an m'a fɔ ko basi bɛ ma ye na dɛ an b'a fɔ i kana ma ye wele téléphone na dɛ mun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ an ka bonya bɛ ma ye yɔrɔ ne yɛrɛ ko kunun ka kuma la ko ne bɛ ma ye ka kuma camanba de bɛ ma ye b'a bɔ a da n k'a ka di ne ye parce que ala bɛ kuma caman fɔ ka ɲɛsin faama lankolon an bɛ tile k'a fɔ yan n'a bɛ tiɲɛ jala caman fɔ fiɲɛ minnu fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ yan mais pas mɔgɔ bɛ ko jamana ka di a bɛ ko anw ko ma ye interpellé la par le commissariat ko i bɛ ko procureur a lamɛn k'o kuma tɛ tiɲɛ ye monsieur Ban an ye kuma min fɔ kunun tiɲɛ de don i ye mun fɔ i ye nkalon tigɛ anw ma nkalon tigɛ e de ye nkalon tigɛ tu as menti i y'a faamuya je répète je persiste et je signe monsieur Ba kunun i ye kuma min fɔ nkalon don donc Chorno n bɛ bɔ o yɔrɔ la n'i ko ko an ye nkalon da ma in na c'est comme si par la même occasion an ye nkalon da communicatif tribunal la n'i ko k'an ye nkalon da ma in na o kɔrɔ k'an ye nkalon da commissaire la 9e arrondissement commissaire a n'a ka cɛdenw bon Chorno donc o kɔrɔ ko ma in ko kuma dɔrɔn tɛ o kɔrɔ k'an ye nkalon da Ture la an ye nkalon da Ture ka substitut la an ye nkalon da communicatif tribunal la an ye nkalon da commissaire la an ye nkalon da policiw la Chorno e ye policiw ni commissaire ni tribunal mɔgɔw u ye wele bi k'a fɔ i ye nkalon da o la non Chorno n'u y'i wele peut-être komi ne tɛ si ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ t'i ka denbaya la ni an bɔra baarakɛyɔrɔ la u y'i wele yan bon ne kɔni b'a dɔn o tɛ ne kelen dɛ Mali bɛɛ b'a dɔn Ture ye cɛ mun ye han c'est-à-dire que Ture bɛ yala de k'a lajɛ sariya sɔsɔra yɔrɔ mun na a bɛ yala ou bien a bɛ caman a bɛ yala de k'a ɲini sariya sɔsɔra yɔrɔ mun na a bɛ na a bɛ dankari u la k'u minɛ c'est-à-dire que k'u bila c'est-à-dire sariya hukumu kɔnɔna la c'est-à-dire qu'il veille à l'application de la loi et kuma tɛ mɔgɔ bɛ taa baga Ture ma Alajo ni sariya ko tilen yɛrɛ la bon mɔgɔ maa yɛrɛ ta ka di woni na cogo min mɔgɔ ko y'i sigi ten ka kuma fɔ kuma min bɛ yen ko tiɲɛ tɛ et que nous sommes des responsables an bɛ page responsable de kan hali an yɛrɛ b'a fɔ an ka page kan an k'a di fɛn mɔgɔw ka hali nɛni yɛrɛ kɛ hali nɛni yɛrɛ mɔgɔw k'u commandant ye o tɛ tiɲɛ ya surtout an bɛna an sigi k'an bɛ nkalon ta ka da maa la et puis ko mɔgɔ dɔ juguya banna pour quelle raison an b'o fɔ Chorno cette histoire là ça me fait rire et ça me fait marrer bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini bi bi in na Mali kɔnɔna la bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini ne justice ko kuma fɔra dɔrɔn communicatif an ka communicatif yɛrɛ bila kɛrɛfɛ ni justice ko kuma fɔra dɔrɔn bɛɛ bɛ boli bɛɛ yɛrɛ c'est à dire bɛɛ kɛra silamɛ ye bɛɛ éduqué la réseau sanfɛ bɛɛ hali ne yɛrɛ bɛɛ bɛ kuma fɔ cogo dɔ sanfɛ bɛɛ k'a ta sanfɛ fo duguma Ture wulila ka réseaux sociaux nettoyer ka ɲɛ mɔgɔ de bɛ kariya k'i bɛ taga baga communicatif mɔgɔw ma k'i b'olu tɔgɔ ta k'o don kuma la kuma min tɛ tiɲɛ ye donc o kɔrɔ k'an ma nkalon da maa ye kelen an ye nkalon da communicatif la an ye nkalon da policiw la Chorno fa de bɛ mɔgɔ la ne Youssouf Mangara filɛ nin ye alhamdulilayi
nga dignité ka di je préserve ma dignité comme tout le monde m'a fɔ bɛɛ ka kɛlɛ k'i ka dignité nɔfɛ mais cɔrɔ ni nga dignité ka di cogo cogo cɔrɔ kaso man di dɛ je me lâche aujourd'hui un peu kaso man di mɔgɔ si parce que n ye denbaya tigi de donc tu penses que ne bɛna n sigi yan nɔ ko n bɛ nkalon da komi n ka di tribunal la ou bien ka nkalon da polisiw la a bɛ se ka tɛmɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ si mais tribunal ni polisiw o tɛ si dɛ cɔrɔ san ma sɔrɔ an taara turu cɛ misɛnya la dɛ donc il faut arrêter mɔgɔ wɛrɛw fana bɔra tuguni ko an ko maɲi kan ka minɛ sini n b'a ɲini technicien fɛ ni u pɛrɛnnen don u k'an ka kumakan kala kun yɔrɔ mun na ne ko maɲi kan ka minɛ sini n'o sɔrɔ ne y'a fɔ ou bien n'a bɔra e cɔnɔ da ou bien n'a bɔra ala jɔn da donc vraiment Mali la an ka sabali an kana ɲɔgɔn juguya minɛ u k'a kala ko parti kala an b'a ɲini Mali voilà bɛɛ bɛ se ka ko parti lamɛn muso ye mun fɔ kuma laban na mɔgɔw k'a lamɛn donc kuma bɛɛ déformé an ma foyi fɔ ka se ka dan sago an b'a ɲini aw fɛ aw ni ne an ka jɛ an k'o parti lɛ ala ka ɲɛ kelen tugu ka dugawu kan amina ya rabbi donc pour revenir à notre sujet communicateur procureur kɛlen don ka maɲi nɔ minɛ pour apologie du terrorisme donc o de hukumu kɔnɔ ni procureur enquête dayɛlɛ a bɛ enquêteurs bila a dayɛlɛla mɔgɔ mun contre la u ka taa u ka ci nɔfɛ donc maɲi sigiyɔrɔ ani a bɛ wajulu kɛ misiri min a bɛ misiri mun diriger misiri mun alimami don o bɛ sɛbɛnni kɔrɔ donc o yɔrɔ la arrondissement police min o 9e arrondissement ye k'olu ka wuli ka jɔ sabati k'u ka maɲi wele donc weekend fɛ n t'a dɔn a kɛra samedi ou bien dimanche o information précise tɛ n bolo mais weekend kɔni fɛ u ye maɲi wele k'a ɲininka a dala kan ko yela a fɔra ko i bɛ ka jihadistes encourager k'i bɛ ka apologie kɛ i bɛ k'u mabalima ko i kɛra jihadistes ka jigin est ce que tiɲɛ don donc maɲi ka kumakan minnu bɛ yen nɔ u y'o ta k'o noter procès verbal kan ka t'o di procureur ma donc tɛnɛn don Idrissa Touré yɛrɛ ko maɲi ka na a fɛ yen nɔ k'a mago b'a la donc maɲi Ouattara taara a ye maɲi ɲininka ko bon ko a fɔra ko i ye apologie kɛ n y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ wa a vidéo cira ma donc a ko bɛ cogo di d'après les informations que nous on a information minnu an y'an ka enquête kɔnɔna la an sera ka mun sɔrɔ donc ko maɲi ko en réalité ko ni mɔgɔ minnu filɛ n'u bɛ ka f'u ma ko djihadiste ko ale tun t'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ baara mun na baara jugu ko parce que k'ale ye nin vidéo ninnu kɛ ko ale ye nin kutuba ninnu kɛ depuis 2011 san 2011 mais a sɔrɔla vidéo jumɛn yɛrɛ fɛ parce que an y'a ye ko page dɔ bɛ yen ko Malika yɛrɛ voilà k'a sɔrɔ o page de fɛ Malika walima o de tɛ Malika yɛrɛ ni o ye page Facebook dɔ ye et puis je pense que u ka association tɔgɔ n t'a dɔn FPR de ta donc o de ye kɛlen don ka vidéo bila ka maɲi ka kumakanw ta k'a bila a ka page kan donc ko maɲi ko Malika très bien n hakili la maliyɛnw a ye a parti lamɛn kuma mun bɔra Yusuf Dakɔrɛ yan parce que Yusuf nana ni kunnafoni ye a y'a fɔ k'a farabasiya tigɛ ka ɲɛ bamanankan na ka sɔrɔ kosɛbɛ an bɛɛ y'a lamɛn yan hakili la a ma fɔ yan ko anw ko maɲi ko il a été arrêté walima k'a kan ka déférer sini o si ma fɔ a fɔra ko kuma lamɛnna wa a bilala a taara a ka denbaya la hakili la kunnafoni dira ta maaw bɔra k'a lamɛn tɛmɛ ni kɔrɔfɔ tɔ ye ɲɛma ok Thierno merci Thierno ne fana bɛ ɲininkali dɔ tɛnku e la e ni Alajɔn kunu an kumana silamɛya kan plateau in na Thierno an ye débat kɛ silamɛya kan kunu mun bɛ taga maɲi interpellé la mun bɛ t'o débat yɛlɛma k'a fɔ a ye kafiriw ye aw tɛ silamɛw ye a y'a don tan a bɛ fɛ ka jamana in ci et puis pour que ka appuyer ka nɔgɔ yɛrɛ bɔ kuma la hakili la a don an y'a fɔ kunu yɛrɛ ko peut-être fili ye maɲi sɔrɔ kuma ninnu kɛcogo la parce que hakili la ne yɛrɛ ko a ka wajulu dɔ bɛ ne kun parce que ne yɛrɛ min filɛ ne bɛ seli a ka misiri la notamment chaque vendredi ne yɛrɛ b'a ka i ka kuma tigɛ tɛ dɛ juma o juma ne bɛ maɲi ka fɛnw lamɛn a ka kuma ka di ne kojugu parce que ɲɔnɔ ka don n'i ma fɛ segu ka don kuma minnu bɛ bɔ a da a ka di ne ye ne bɛ n yɛrɛ inspiré hali maɲi ka kuma caman na hali ne ba dɔ bɛ yen ntɛnɛmuso dɔ ko u bɛ ne wele an ka dugu de ko Banjayi a ko Banjayi e bɛ ka bamanankan fɔ cogo min na mɔgɔw b'a kɛ segu kan b'i da maɲi Ouattara lamɛn e de y'an ka bamanankan bila dɔn sinon maɲi Ouattara bɛ ka fɔ de y'a fɔ cogo ne ye n t'o de la fo ka na wajibi jari n b'a ye a bɛ taper kosɛbɛ faama lankolon minnu bɛ yen k'u y'an ka jamana ɲagami ne y'a ye k'a fɔ vraiment an mago bɛ nin fasugu la ça veut pas dire que ko ni ko kɛra o la k'an tɛ se ka information diffuser justement i b'a dɔn a don an yɛrɛ an y'a ka kuma dɔ fɔ a ka passage dɔ la min na yɛrɛ a bɛ ka jihadistes yɛrɛ a bɛ k'u gosi parce que a ko cɛlankolon yanni i ka baga i muso ma k'a bɔgɔ
ko ni ale kɔni ɲɛma ka jamana kɔrɔnfɛla na malangolow bɛ ka to ka avancer e tɛ ka taga olu kɛlɛ ko o bɛ ale dabali ban bon donc jamana in kɔni kɛra fɛn dɔ de ye dɔrɔn bɔsi tu sais ni information dira dɔ bɛ yen i bɛ sɔrɔ olu y'a faamu d'une part d'autre part dɔ bɛ sɔrɔ olu m'a faamu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u y'a faamu nka u bɛ fɛ k'a yɛlɛma pour que ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ parce que kunun ne yɛrɛ ne tilara ka ɲanakala bɔlɔlɔ sanfɛ ne ye fɛn caman ye dɔw yɛrɛ ko an ko k'a minɛra kunun de dɔw ko ten k'an ko k'a minɛra ko mandat de dépôt dara a k'an y'o fɔ bon c'est vraiment déplorable ne bolo maliyɛnw surtout jeunes an kan ka bɔ nin kɔnɔ n'a fɔra ko information bɛ mɔgɔ min kun kan a bɛ se ka di a b'a tigi yɛrɛ fɔlɔ protéger a b'a to a bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ o kɔnɔ parce que nin vidéo ko in hakili la Mahin delila ka nin kuma fɔ a ko k'u bɛ to k'ale ka vidéo tigɛ k'a bila kosɛbɛ mɔgɔ minnu b'a tigɛ a ye kuma caman fɔ u ma parce que ali a bɛ interpeller vidéo min kama hakili la an y'a ye page dɔ kan ko Malika ka page an b'a ye vidéo tigɛlenw don k'a bila a b'a to i ka i kuma fɔcogow dɔn don n'a nataw la o kana se k'i ka vidéo partie kolonw de ta ka se ka o yira diɲɛ mɔgɔ la i ka se ka kisi problème ma mais n'a fɔra ko kuma yɛrɛ fɛnɛ kɛra n t'a dɔn n bɛna f'i ye risque sugu dɔ ye ni i kumara o bɛ ta k'o mal interpréter mɔgɔw fɛ cogoya sugu dɔ la pour te porter préjudice c'est vraiment déplorable vraiment a bɛ kuma nege bɔ maa la Thierno yanni n ka bɔ kuma la n bɛ fɛ ka Alajɔn ka kuma appuyer c'est-à-dire que taabolo ko tɛ diinɛ ko kuma foyi ma kɛ yan kun taabolo ko tɛ Ala ko kuma ma kɛ yan an kumana an ye kunnafoni dɔ de di je veux que les gens comprennent quelque chose Mali ye sariya jamana de anw ouverture média on a fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires mɔgɔw ye plainte don an kama k'a fɔ ko dɔw ko ko an y'u dɔgɔya dɔw ko k'an y'u ka fɛn dɔ utiliser k'an kun bɛ ka utiliser dɔw ko ko an ye nkalon da o la Thierno hali sini a bɛ dɔw hakili la mɔgɔw dɔw bɛ k'a penser k'a fɔ ko ouverture média kan ka fɛn kun mais a man ka fɛn kɛ Thierno o yɛrɛ fɛnɛ o ye hadamadenya taabolo ye o mais n bɛ mun f'i ɲɛna mɔgɔw bɛ plainte don an kama mais an fɛnɛ bɛ plainte don mɔgɔw kama dɛ an bɛ plainte don mɔgɔw kama an ye plainte don caman kama olu bɛ sen na Inch'Allah ni kunkan bɔra an bɛ mɔgɔw kunnafoni parce que nous sommes dans un pays de droit et moi je le dis tous les jours sur les plateaux nul n'a le droit de se rendre justice n'i bɛ jamana pays démocratique kɔnɔ justice bɛ jamana mun kan a man kan i yɛrɛ ka wuli k'i bɛ t'i yɛrɛ ka k'i bɛ t'i venger ni ko kɛr'i la tajuru sara t'a la dɛ i bɛ wuli i bɛ se sariya de ma parce que nous sommes un pays démocratique même s'il y a des lacunes an bɛ pays démocratique la Thierno an ni Ina Mayiga ka affaire la a fɔra ko e ni ouverture média nɔ minɛ n'o parce que k'e ye nkalon da Ina la Mali bɔlɔlɔ sanfɛ Snap TikTok est-ce que TikTok tun bɛ a wagati WhatsApp Facebook YouTube bɔlɔlɔ jumɛn de bɛ yen tuguni yɛrɛ a cayara sa Mali web ne yɛrɛ b'a tɔ dɔn Mali Jet a finman n'a jɛmanw n'a nɛrɛmugu voilà site internet est-ce que hali extraterrestre ma bɔ a kalama k'a fɔ ko ouverture média ni Ina Mayiga bɛ ɲɔgɔn na vous avez menti sur la dame a ye nkalon tigɛ a la affaire coronavirus radio sow fan bɛɛ y'a kuma fɔ Alajɔn est-ce que anw delila k'an sigi plateau kan don kelen k'a fɔ ko mɔgɔ man ka kuma fɔ an ma kiiri bɔ mɔgɔ la dɛ an taara tribunal la u taara Thierno ka photo ta ka Thierno to a la baara ne hakili b'a la don ka taa photo publier Thierno jɔlen a bɛ k'i defa ka u den ka Thierno photo ta ka taa publier bɔlɔlɔ sanfɛ i y'an ye ka kiiri bɔ mɔgɔ la an ma kiiri bɔ mɔgɔ la parce que nous essayons d'être professionnels au maximum kɔfɛ an ye appel kɛ décision fɛnɛ k'an condamné an taara cour d'appel la an taalen cour d'appel la ala barika la an gagnera u ko k'an ma foyi kɛ ko tribunal commune 1 première instance la k'u ye kuma mun fɔ u y'a bɔ a ma cour d'appel la donc charge foyi m'a retenu contre nous k'an relaxer purement et simplement ko foyi tɛ ouverture média contre la an Ina Mayiga ka fɛn Alajɔn i y'an ye plateau kan k'an m'an sigi k'an m'an waso n'a kuma ye ou bien k'a fɔ ko an m'an disi gosi n'a ye an ye publication ni kelen de k'a kan kelen pe k'a fɔ k'an bɛ Mali sariya fo on a toujours eu confiance à la justice c'est ça être un homme c'est ça être professionnel mais an ma mɔgɔw bali don kelen k'a fɔ k'u ka affaire fɔ an yɛrɛ kunnafoni di ɲɔgɔn wɛrɛw moi je suis pas journaliste j'ai jamais dit que je suis journaliste je suis juriste je suis entrepreneur mais je fais des analyses mais je suis pas trop les médias an yɛrɛ média baarakɛ ɲɔgɔn wɛrɛw bɔra ni affaire wɛrɛw ouverture média kan hali a ma fɔ internet kan k'a fɔ ko Karim Keita ye plainte de ouverture média kan ma u y'a bɛɛ fɔ an ma mɔgɔ jaabi an ma fɛn fɔ diɲɛ kuma bɛɛ bɛ ta k'a fɔ ouverture média kelen tɛ
Haïdara don na Haïdara ye a ka fɛngɛ kɛ stade du 26 mars la fo an ko baramali a sponsorisé cɔrɔ an ye émission k'a kan an kɛlen ka émission k'a kan an ko ce n'est pas normal k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ i ka événement a ka sponsorisé société fɛ société min bɛ gulɔ dilan o don Ansardine mɔgɔ caman wulila k'a fɔ ko ouverture média ye Haïdara jugu de parce que o don kunnafoni bɔra Haïdara kan o kɔfɛ ne nana sigi plateau kelen kan n ye Haïdara ka kuma ɲuman caman fɔ Haïdara ka mɔgɔ dɔ yɛrɛ ye ne wele Bangara tiɲɛ yɛrɛ la an tun t'a dɔn k'a fɔ ko Haïdara ka di ye tan ko an bɛ Mamu Diko dɔgɔya k'an b'a nɛni ko an y'a don tan an y'a bɔ tan la dernière fois activiste dɔ bɛ yen nɔ an t'a tɔgɔ fɔ plateau kan ani Mamu Diko jara alors que a tun bɛ Mamu Diko kɛlɛ fɔlɔ ne ye publication dɔ kɛ ka kuma caman fɔ a tigi ma n ko Mamu Diko n'a ka ko bɛɛ n ko tiɲɛtigi don n'a bɛ yafa kosɛbɛ n ko i mana kuma o kuma fɔ ma ko n'i taara yafa deli a fɛ n k'a bɛ yafa cɔrɔnu o don Mamu Diko kɛrɛfɛ mɔgɔ jɔnjɔn dɔ ne wele ko Mangara ko ala ka barika don i ni ouverture média la ko ye tiɲɛtigi de ko wallahi ko tu as été le seul qui a été capable ka wuli k'a fɔ ko Mamu Diko malgré que diɲɛ kuma bɛɛ fɔra aw ma Mamu Diko ka ko la i ye Mamu Diko tanu bon o don o diyara o ye cɔrɔnu o n'a exemple caman ni information bɔra mɔgɔ mun kan don min na o tigi b'a fɔ ko ouverture média b'o tigi contre la k'a sɔrɔ an tɛ mɔgɔ contre la mais c'est ce que les gens doivent savoir parce que mais depuis ala ye ouverture média dan delila ka kuma Mayi Watara kan cɔrɔnu bɛna de puis an ye information dɔ de di dɔrɔn cɔrɔnu bɛna de ko juguya dɔ b'an na ou bien an bɛ ka fɛn dɔ de kɛ ka nkalon tigɛ olu tɛ o monsieur Ba ka kuma la kunun a ko an ye bezi ɲininaw de k'an b'o kɛ k'u ka wari de ɲini kunun an ye Mayi Watara ka information mun bila ka na bila bi la dɔrɔmɛ kelen ma di ne ma a la o kelen filanan o k'o fɛnɛ ko an bɛ ka jama de ɲini na ko ka bezi créer moi je signale à monsieur Ba kunun mun ye vidéo kɛ ko Mayi Watara ka misiri welila don ou bien alimami falako de je ne sais pas cɔrɔnu ouverture média a été créé ça fait 6 ans ala barika la hali n'an ma 1 million d'abonnés bɔ sur toutes nos plateformes an bɛ surunya 1 million an ka page Facebook kan an ka ca ni 500 000 et quelques YouTube kan on est à plus de 150 000 160 000 TikTok Snapu internet yɛrɛ site web an ka ca ouverture média an lalen don a bɛɛ kan bɛrɛ t'an jɛ 1 million d'abonnés la cɔrɔnu pendant ces 6 ans pour atteindre ce nombre d'abonnés la ni mɔgɔ hakɛ ye est-ce que Mayi tɔgɔ de la ka fɔ nin plateau in sanfɛ jamais an ye Mayi tɔgɔ prononcer est-ce que hali ma n'a bɔra Mangara de la Mahi a ye Mayi tɔgɔ mɛn yɔrɔ la donc an ka sabali an kana ɲɔgɔn lagosi sa cɔrɔnu kana ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn na information bɛ di cɔrɔnu Modibo Keyita minɛna ka datugu kaso la il a fait plus de 11 ans là-bas Modibo Keyita an ka Mali président fɔlɔ Mali président fɔlɔ a information a ma fɔ wa a information fɔ a sara don min na a information ma fɔ wa a fɔra cɔrɔnu Musa Traoré 91 u kɛlen k'a minɛ k'a bila u zarɛ ka coup d'état k'a la a information a ma fɔ wa information fɔ ATT ye san 10 kɛ Mali président la kɔfɛ a taara exil la Sénégal don min na Mohamed Ali Bachiri bɔra ani IBK ka fanga k'u bɛ fɛ ka ATT nɔ minɛ ko haute cour de justice a information a bɔra ou bien a ma bɔ a bɔra cɔrɔnu o kɔfɛ IBK ka fanga kɔsa in na an taara yalo yɛrɛ cɛ kɛ mais Bisumani Sherifa Haidara waati min na a fɔra ko Musa Traoré de la k'a minɛ an y'o mɛn hali n'an ma k'an tile la non an bɛ nale sa cɔrɔnu olu kɔni an y'olu bɛɛ kɔrɔlen don sa Musa Jawara qui est le patron de la SE yɔrɔ justice communicatif tribunal ma bɔ ka communiquer kɛ k'a fɔ k'u ye Musa Jawara minɛ dɛ mais presse bɔra n'a ye anw yɛrɛ an y'a kuma fɔ ni plateau in kan Musa Jawara ye Mali sécurité d'état ɲɛmɔgɔya kɛ pendant 7 ans ni information bɔra a kan a bɔra ou bien a ma bɔ a bɔra information bɛ fɔ ouverture média yɛrɛ kan don o don an bɔra k'an plaigner yan donc Mayi Watara peut être interpellé Mayi Watara bɛ se ka wele procureur fɛ Mayi Watara nɔ bɛ se ka minɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ don karamɔgɔ don a dɔnnen don an ka bonya b'a yɔrɔ mais a tɛ Mali sariya sanfɛ président minnu tɛmɛna ministre minnu tɛmɛna député minnu tɛmɛna Mali bɔgɔba minnu tɛmɛna u si tɛ sariya sanfɛ Mayi Watara n'est pas au-dessus de la loi que ce soit très clair pour tout le monde si Mayi Watara est interpellé demain n'an y'a information sɔrɔ an bɛ bɔ k'a fɔ cɔrɔnu o kɔrɔ tɛ k'a fɔ Mayi contre la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ko wɛrɛ don mais a information bɛ di a bɛ di bi a dira kunun ni ala sɔnn'a ma sini a bɛ di plateau in kan mɔgɔ seko t'o la tant qu'an bɛ nin na ni ala n'a kira sɔnn'a ma ɲɛma i ka kɔrɔfɔ a tɛ tɛmɛ nin kan hakili la mɔgɔw ye nin faamuya an kanubaw y'a faamuya parce que il faut que adamadenw ka faamuya k'a fɔ an bɛ waati min na c'est pas facile an yɛrɛ ka baara in a tɔ yɛrɛ a bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ dɔw bɛ k'a faamuya dɔw tɛ k'a faamuya information dili u y'a yɛlɛma k'a kɛ cogo na sugu bɛɛ ye surɔ maliyɛnw anw kanubaw an b'a ɲini u fɛ a ye video in partager a yɛlɛmana ka kɛ cogo na sugu bɛɛ ye k'a kɛ i b'a fɔ an bɛ imam contre la k'a kɛ i b'a fɔ ko wɛrɛ de b'an kɔnɔ k'a kɛ i b'a fɔ an ye nkalon tigɛ an b'a ɲini aw fɛ n'a ye maaw ka kuma mɛn kɔrɔlen siɲɛ wɛrɛ n'anw ye information minnu di a bɛ taa sigi an ka émission kan a b'a lamɛn
pour que aw ka avis di a kan an b'o ɲinan kanubaw fɛ an bɛ segin a kan n'a ye fɛn o fɛn mɛn bɔlɔlɔ wɛrɛw kan ouverture média ye nin fɔ yanni a ye nin fɔ yan'aw ka hakilata di a kan an b'a ɲini a ye taa an ka o émission lamɛn a k'a dɔn k'a fɔ kuma min fɔra a ka sɔrɔ k'aw ka commentaire fɔ a kan o tɛ wa n'o kɛra maa caman bɛ bɔ fili la maa caman bɛ fɛn caman faamuya ne hakili la ɲɛmaa ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ Alajon kuma jumɛn y'i bolo ka fara a kan. non bon hakili la kuma in bɛɛ fɔra o cɔrɔnɔ kuma bɛɛ fɔra ni a ma ɲa i bɛ fɛ ka mɔgɔ ka kuma lase n'i tɛ ka kɛ ni intention jugu ye a ka kan a tigi y'a fɔ cogoya min na n'i ma min fara a kan ɲali la i kan'o fara a kan tiɲɛli la quoi donc je pense pas que an ye minnu ye bɔlɔlɔw sanfɛ kunun o kuma si ma bɔ yan nɔ images passera juste pour éviter la répétition mɔgɔw k'a essayer dɔrɔn u ka sabari an k'a lajɛ ko mana kɛ cogo min an k'a fɔ ten c'est tout. A banna c'est tout donc an hakili la faamuyali caman sɔrɔla na wa an b'a ɲini fana maa minnu bɛ yen parce que i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ ko an ka kunnafoniw dalen t'a la a bɛ taa bon mɔgɔ kɔni i diyagoyalen tɛ ka maa ka kunnafoni lamɛn ou bien o tɛ wa n'i dalen tɛ maa ka kunnafoni na dɔrɔn i b'i désabonné i bɛ taa i bɛ sira wɛrɛ ɲini parce que sira ka ca n'i bɛ fɛ ka taa Kayi sira ka ca dɛ i bɛ se ka bɔ Kita fɛ i bɛ se ka bɔ Kati sira yɛrɛ fɛ o tɛ ɔ maa si diyagoyalen tɛ ka maa ka kunnafoni lamɛn. C'est-à-dire que n'i ye maa ye kɔni k'a bɛ nkalon kan i dalen t'a la tu te désabonnes wa ni minnu y'a dɔn fana k'u k'u désabonné k'a ka gɛlɛn u ma u ka message caman an bɛ fɛ aw k'an désabonné an ka administrateur n y'a fɔ a bɛ maa duuru bɔ olu bɛ taa dɔrɔn u b'i désabonné facilement hali a man gɛlɛn u bɛ taa dɔrɔn a sɛbɛnnen de don ko désabonné dɔrɔn u b'a cliquer dɔrɔn ɔ sini lahara jɔn kɔni aw ni e bɛ sɔn ka ɲɔgɔn ye peut-être nka ni ɲɔgɔn ye tugun kunnafoni bɛ ten maa ti da bɛɛ ka kumakan na n'i ma da mun da la dɔrɔn taa sira wɛrɛ bɛ yen bɔlɔlɔ fan bɛɛ kunnafonidilaw la an tɛ ka maa gɛn dɛ nka bɔlɔlɔ fan bɛɛ kunnafonidilaw la anw di maa contrôlage on répète kunnafoni minnu bɛ n'an b'a di an bɛ se ka an b'a di bonya ani karama kɔnɔ an tɛ maakɔrɔba dɔgɔya la an tɛ karamɔgɔ dɔgɔya la wa fana bonya b'an ni bɛɛ yɔrɔ an fa filaw n'an ba filaw an bɛ dugawu ɲini u bɛɛ fɛ wa n'u y'an ye fili o fili la u k'an bilasira laɲini kelen de b'aw na ka kunnafoni di ka maaw bɔ fili la o baara kɔnɔ fili bɛ se ka n'a kɔnɔ ni fili nana mun kɔnɔ an b'o fɔ nka k'a fɔ ko parce que kunnafoni dɔ dira maa dɔ kan k'o kɔrɔ ko anw n'o tigi man di walima k'o kɔrɔ ko anw ye nkalon tigɛ ko ka da o tigi la e bɛ sigilen to k'a fɔ k'o tigi ye nkalon tigɛ e taara i ta ɲɛɲini fan jumɛn k'a fɔ k'a tigi ye nkalon tigɛ kuma b'o yɔrɔ la ɛ nin justice ko tile in na maa b'i sigilen to ten ka kuma ba bɔ i da kɔnɔ ten k'a fɔ ka tila k'i sigi o bɛ se ka kɛ han nous sommes des responsables a ka d'anw ye anw bɛ se ka t'an yɛrɛ don problème dɔ la cogo di an ka taa fɛn ten tɔ an ka baara de ka d'an ye baara in kɔnɔna na ni ko ko kɛra Mali kɔnɔ yan nɔ an tɛ sigi an t'a fɔ bonya karama kɔnɔ n'i y'a ye an da magara nin yɛrɛ la c'est pas parce qu'on est contre Imam Mani Ouattara et puis a fɔra ko in kɛra depuis lundi dɔw yɛrɛ ko mun a kɛra plus de 2 jours aw da maga la bi de o kuma ko ti kɛ a bɛ une semaine bɔ ou bien 1 mois mɔgɔ da tɛ maga la mɔgɔ yɛrɛ t'a fɔ k'a ye information ɲini fɔlɔ avant de diffuser yan aw kana kɔrɔtɔ wa wa n'i kɔrɔtɔra fana ni information fana sɔrɔ a lɛgɛsɛ sɔrɔ rapidement quelques minutes n'i y'a bɔ a fɔ mais pourquoi vous vous précipitez ka information di n'i ye tile fila fana kɛ ka ko mun fana ɲɛɲini i b'o fɔ ko mun a b'a to fo information tɛ ne tile fila k'i b'o fɔ dɔw fana y'o fɔ i y'a ye k'a fɔ adamadenw ka hakilila tɛ kelen Mali la c'est pas facile i yɛrɛ kɛ cogo o cogo kuma dɔ bɛ sɔrɔ ka f'i ma hali Firawuna ka wagati Égypte antique hali sini information dɔw bɛ bɔ a wagati kan journalistes b'a kuma fɔ presse b'a kuma fɔ deuxième guerre mondiale première guerre mondiale la guerre de 100 ans Sunjata ka wagati hali sini information kɔrɔw bɛ b'u kan mɔgɔw b'a fɔ donc ne bolo olu tɛ argument ye et puis avec ta permission vraiment ne bɔra kuma la n'an bɛ se ka passer sujet wɛrɛ kan ninnu ye entre parenthèses de ye comme polémique cayara les gens n'ont pas compris maintenant la loi et la justice malienne sont là pour tout le monde ni mɔgɔ min bolo ouverture média ye nkalon da i la ayiwa i bɛ se ka wuli ka se sariya tigilamɔgɔw ma n'an ye nkalon da i la ni ma in bolo a n'a ka mɔgɔw an ka bonya b'u yɔrɔ n'u bolo k'an ye nkalon da ma i la yan'an ka wuli ka kɛ dɔgɔyalima ni fɛnw ye donc u ka wuli u ka taga u b'a fɔ ouverture média ye nkalon da n na u b'a fɔ poursuivre pour diffamation an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la ou bien Mali ye sariya jamana de an ka avocat bɛ yen olu fana taw bɛ yen nɔ donc an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ni Ala sɔnna ma a bɛna dɔn mun ye tiɲɛ fɔ ou bien mun ye nkalon tigɛ maa minnu fana bɛ ka nkalon da anw na ni se b'an ye si on estime que u ye nkalon da n na u y'an ka honneur n'an ka dignité bafoué an bɛ plainte dɔ kama n'an ye plainte dɔ minnu kama an tɛna sigi k'a fɔ an bɛ n'o fɔ plateau kan dɛ mais n'a ko taara ɲɛ ni kunkan mun bɔra la mɔgɔw bɛna dɔn inchallah d'accord an b'a fɔ bɛɛ vraiment an b'a fɔ Ala ka faamuyali ko ɲuman di bɛɛ kɛn kelenna ma an bɛ jamanaden bɛɛ ka bila la an bɛ segin a kan kunnafonidila jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ justice mɔgɔw ka baara la kosɛbɛ c'est pour montrer aux uns et aux autres k'a fɔ an bɛ tile mun na nin waati in na an ka Mali sariya baarakɛlaw wulilen don k'u jɔ maa minnu kan ka fanga d'u la kosɛbɛ o ye kunnafonidilaw ye
donc ni u ye baara mun kɛ a bɛ fɔ u ye nin kɛ n'a ko bila sira min a fɔ a bilala nin na donc an b'a fɔ hali bi ala ka barika don an ka Mali justice la an ka Mali sariya baarakɛlaw ala ka u bɛɛ dɛmɛ nin waati na an ka jamana ala ka k'an sago ye ala ka an kisi an jugu ma nin waati in na an bɛ don mun kɔnɔ sujet filanan mun kɔnɔ o ye Ibrahima Jara ye maliyɛnw funankɛni dɔ bɛ Sikaso nin waati in na ko Ibrahima Jara a ye weleliw kɛ a bɛ tile caman bɔ k'a fɔ k'an ka don a jigi kɔrɔ a bɛ fɛ faamaw ka a lamɛn parce que ko waati mun na mankan kun wulila Sikaso ni o ye an ka Mali région sabanan ye ni dɔw ko le Kenedugu donc a yira k'a fɔ le Kenedugu la ka IBK to fanga la ni ma fili waati dɔ la kalafili mankanw kun cayara bananiw cayara la waati mun ye Birima ye ko balle perdue de ale tɛgɛ sɔrɔ k'a tɛgɛ mɔɲɔnko kosɛbɛ a waati donc faamaw kun wulila ka taa lajɛ gouverneur a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la k'u taara lajɛ nka ko sisan bɛɛ de ɲinɛna kɔ maliyɛnw k'a tɛgɛ bɛ ɲini ka na tiɲɛ ko dun kun taara tribunal ka bolo kan donc nin waati in na ale kɔni n sigin bɛ k'o kɔnɔ a waati caman donc a ka d'a ye ko ka se ka kumakan bɔ walasa faamaw bɛ se k'a lamɛn cogo min na donc an b'a ɲini aw fɛ a ka partager a ka Birima Jara wele a ka Birima Jara lamɛn kosɛbɛ kuma minnu bɛna bɔ a da donc bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la donc en même temps a yɛrɛ ka laɲini ye mun ye fana a ko la donc an bɛ se ka o tɛnku a la walasa a ka se ka faamuyali ko ɲuman di an ma o la donc an bɛ Sikaso ka bɛɛ fo a tɔgɔ la nin wagati in na ka u bɛɛ waleɲuman dɔn Birima salamu aleykum. Waalaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Bɛɛ Tari baasi t'i la kɔni? Baasi foyi tɛ yen. I tɔgɔ de ye Birima Jara o tɛ? Awɔ. I ko a bɛ waati damadɔ bɔ ko dɔ kɛr'i la balle perdue y'i sɔrɔ. Awɔ. I bɛ se k'i da maga a la wa ko in kɛra cogo jumɛn Birima? Maliyɛnw tulo b'i la. Bon a don a kɛra sunkalo kɔnɔna na. A sɔrɔla mun fɛ? An bɛ ka bɔ Wayɛrɛma. An bɛ taa Filaso la an yɛrɛ ka quartier la. Bon an nana se Kasokuba kɔfɛ se dɔ bɛ yen. O kɛ ni k'o sira tigɛ. An tɛmɛna an bɛ tilen ka taa bɔ suguba kɔnɔna fɛ. Dɔw k'an ma ko polisiw kɛ nin k'o yɔrɔ tigɛ. Mais exactement a sɔrɔla mun fɛ? I m'a fɔ k'a sɔrɔla kalafili mankan de tun don wa? Awɔ. Élection mun kɛra c'est-à-dire député sigi o tɛ wa? Député sigi voilà mankan min bɛ Sikaso yan. Voilà il faut préciser pour que mɔgɔw allez-y. Bon an seginna o la sisan. Ka taa bɔ ni kaburu sanfɛla ye ka pisi sanfɛla ta. Ka kɛ na an nana se mission catholique yɔrɔ la. An ye mɔgɔw ni polisiw bɛ ɲɔgɔn na. O ka marifa ci. Bon ne yɛrɛ kulo ye marifa ci mankan mɛn. Mɔgɔw bɛ ka boli an ɲɛsin an ma an y'a san ka moto ninnu tourner moto ninnu dara gɛrɛn kan. Bon ne min bɛ kɔfɛ ne y'a san ka moto ta ka wuli pour que an ka se ka teliya ka bɔ yan yɔrɔ la cogo. Balle perdue ye ne sɔrɔ ne tɛgɛ la. Balle perdue ye sɔrɔ i tɛgɛ la a kɛra ten de. Awɔ a kɛra ten. D'accord o kɛlen mun kɛra? Ne bɛ ka boli olu bɛ ka ɲɛnamini ne ni min yɛrɛ don ale yɛrɛ ye tagala ale yɛrɛ ja tigɛ kojugu a t'a dɔn min kɛ tuguni quoi. Ale y'a ta ka kɛ boli ne yɛrɛ ye. Bon joli ne ɲɛnamini min kɛ bon mɔgɔ wɛrɛ de ne ta ka sigi moto kɔfɛ ne nana an ka du kɔnɔ. An ka du kɔnɔ mɔgɔw fana ne ta ka taa CTRF la. Photo ni fɛn minnu blessure photo ninnu a bɛɛ tala CTRF la. Ne dalen joli kɛ ninnu ka ɲɛnamini tɛ foyi foyi da la. D'accord. O sɔrɔla an don ambulance kɔnɔ sisan an taara hôpital la Sikaso. Ok. Donc o kɛlen sisan mun kɛra tari faamaw taar'i lajɛ wa walima a ko kɛra cogo di? Bon o kɔni dimi yɛrɛ bonya kojugu calmant dɔ kɛ ne la ne yɛrɛ tun tɛ n yɛrɛ kalama yɛrɛ. Docteur bɛ taa ne gosi de ko ni karama sinɛ na ne lajɛ. O poli fɛnw kɛ o bɛ taa. Ne yɛrɛ tɛ bɔ dɔw yɛrɛ kalama mais jusqu'à nos jours depuis an bɔra docteurso la. Ma se ne ma so kɔnɔ. Gouverneur o maire o tan si. D'accord. Mais maintenant ne yɛrɛ b'a la ka jugu. Mun bɛ ka kɛ? Tigɛ yɛrɛ b'a la ka juguya ka taa yɛrɛ. A bɛ ka juguya ka taa fɛ? A bɛ ka juguya yɛrɛ. Donc maintenant i ko i bɛ fɛ ko ka kumakan bila i ka laɲini ye mun ye a ko la mais yan'o cɛ n bɛ fɛ Ala jɔn ko k'a bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ tɛnku i la. Allo? Allo? Ça va? An tulo b'i la. E ko aw bɔra dɔgɔtɔrɔso la ko mɔgɔ ma t'i lajɛ dɔgɔtɔrɔw de y'aw labila wa ou bien aw yɛrɛ de taara aw yɛrɛ ye so? An yɛrɛ taara n'an yɛrɛ ye.
ne ka mɔgɔ de taara ne dɔgɔtɔrɔso la. O faamuyara mais aw taara so kun jumɛn la dɔgɔtɔrɔ de ko k'a bɛ se ka taa wa aw yɛrɛ de taara so. Ayi bon ko kɛlen ne sigila ne ko moritigi ma n k'a ka na n bila so wa n ko ne ka mɔgɔw bɛ taa ne dɔgɔtɔrɔso la. Joli kɛ n'u ka ɲɛnamini wa. sisan e ko ko n lamɛn aw taalen dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw kɛlen k'u ka baaraw daminɛ yɔrɔ kaliman tun kelen don e la. E ko ko mɔgɔ caman taar'i lajɛ i yɛrɛ tɛ a mɔgɔw dɔn yɛrɛ a caman y'a sɔrɔ i bɛ sunɔgɔ la. O kɔfɛ i ko k'aw taalen so ko tɛgɛ juguyara. N bɛ fɛ k'a dɔn aw bɔlen dɔgɔtɔrɔso la ka taa so dɔgɔtɔrɔw de ye aw labila wa ou bien jɔn de ko k'aw ka taa so. Bon a nana nɔgɔya ne yɛrɛ bɛ se ka wuli ka taama fɛn bɛɛ. Bon e wɔrɔ ni e ka bana nɔgɔyara dɔgɔtɔrɔso la o bɛ labila ka taa so quoi e bɛ to ka taa pansement kɛ. O fana n'a wari don. D'accord donc i fɛ k'a fɔ wariko dɛsɛ de y'a to aw taara. Ayi docteur yɛrɛ de y'an labila an bɛ se ka taa so sara mais joli min b'a la an bɛ se ka taa kɛ joli traitement kɛ nɛgɛ fana min b'a la. Ok d'accord. Nɛgɛ bɔla tigɛ gɔlɔnna wa kalansira joli kalansira nin joli kura bɛ to ka boli o fana na nɛnɛ bɛɛ tɛ sunɔgɔ nɛnɛ fara funɛni ka sunɔgɔ tɛ yen. Maintenant e ka laɲini ye jumɛn ye. Bon ne ka laɲini yɛrɛ ye ne ka se ka furakɛ ka baara kɛ pour que ka se ka n bamuso ta quoi k'a kɛ mɔgɔ ye k'a kɛ n yɛrɛ ye quoi. O de ye ka laɲini ye. O de ye ne ka laɲini ye. D'accord mais i ma wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko in ka ɲɛɲini ka ɲɛ pour que i ma taa o siraw fɛ yan. Allo. Jusqu'à maintenant. D'accord. Ma tɛ ka fɔ ko yɛrɛ la bɛɛ yɛrɛ mɔgɔw bɛɛ yɛrɛ ɲinɛna n kɔ yɛrɛ. D'accord donc vraiment maintenant i ka téléphone numéro ye jumɛn nɛgɛjuru sira jumɛn b'i bolo ni maaw b'i sɔrɔ ka dɛmɛ las'i ma a bɛ se ka kɛ n'an ka faamaw fana y'a ye u hakili bɛ se ka jigin a ko la u wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ las'i ma cogo min na nɛgɛjuru sira jumɛn b'i bolo i ka nɛgɛjuru sira. Nin numéro in yɛrɛ. A numéro fɔ. Fana m'a fɔ sisan. A numéro 60 combien don. A daminɛ 73 de. Ne ka bɔ. D'accord. Donc malien maintenant an bɛna vidéo kuncɛ rapidement donc a bɛna numéro bɔ ka numéro fɔ maa minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ ka fɛn lasa donc maintenant ala jɔn folikan laban jumɛn b'i bolo. Ok Thierno n bɛ i fo i ka invitation na ka maliyɛnw fo u ka faamuyaliw la ka a ɲini mɔgɔw fɛ ni kuma fɔra u ka analyser fɔlɔ. Voilà numéro filɛ. D'accord allez-y fais vite numéro est combien. 73 04 22 98. D'accord ni wele la i bɛ sɔrɔ. Awɔ n bɛ sɔrɔ. Ok d'accord ala ka nɔgɔya kɛ. Numéro filanan fana bɛ yen. Ouais mais ni wele la na i tɛ sɔrɔ ka ban. Awɔ. Ko a banna n'i bɛ sɔrɔ na c'est l'essentiel. Awɔ. Ok merci beaucoup ala ka nɔgɔya kɛ. Amina. Bah ok donc maintenant ni ye Ibrahima ye donc ko ala jarabi kɔni y'a sɔrɔ donc numéro in bila kun a tɛgɛ de bɛ ka tiɲɛ tɛgɛ bɛ ka tiɲɛ a sɔrɔla nin de fɛ balle perdue y'a sɔrɔ donc tɛgɛ bɛ ka commencer ka tiɲɛ donc u ye weleli bila. Politicien minnu ye mɔgɔw labɔ ka taa manifester la manifestation est un droit constitutionnel mais nin bɛ se ka kɛ cogo di hali ni o y'a sɔrɔ aw ka militant ma blessé mais aw ka manifestation de senfɛ policiers ka bali ye a sɔrɔ olu kun kan ka kɛlɛ de kɛ pour que numɔgɔ ninnu ka justice sɔrɔ à défaut de ça u kɔni man kan tɛ k'u jɔ ka cɛ tɛgɛ tiɲɛtɔla lajɛ. Kuma bɛ yen dɛ bon nin ka kuma bɛ fɛn caman de yira mɔgɔw la wala jɔn a bɛ fɛn caman de yira. A bɛ fɛn caman yira dɛ Thierno ne ma dɔ wɛrɛ fɔ ni Mali politicien y'i wele a ka fanga ko kɛlɛ la je m'adresse à tous les jeunes. Ala ka ni ci ka bɔ quoi. Ala k'i ni ci ka bɔ mɔgɔ dɔw salen filɛ M5 ko la c'est vrai a fɔra ko appel à témoins lancera mais ɲɛma sɔrɔ a la ka politicien yɛrɛ kɛ fo e ka tɔgɔma mɔgɔ su de kan pour quand même arriver à tes fins adamaden bɛ se ka nin faamuya cogo di. Et jeune filɛ nin ye a tɛgɛ bɛ na tiɲɛ. Vous ne vous battez pas pour qu'il ait justice vous ne vous battez pas non plus pour sa prise en charge mais sisan nɔ a dɔw bɛ u nomera ka kɛ CNT membre ye a dɔw bɛ yen nɔ i bɛ sɔrɔ élection kɔfɛ olu b'u sigi k'u lafiya fɔlɔ yanni élection wɛrɛ cɛ mais dimi bɛ e de kan. D'accord
Vraiment là, merci beaucoup. Il faut qu'il y ait des gens. Malien, anga foli bise au bero, au faut qu'on ait des gens ouverture média, ambiance ni de kama, kuna foni koni dili, inshallah, Manchester animan dili la, amba fo jamana de unya albi alaka tunyonye, anga jamana alaka ja, alaka mali bonogola, alaka mbekelema. Merci à toutes et à tous. Amba fo akambe watuwe. Au revoir et à la prochaine. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo yɔrɔ la nkalon tɛ min na min ye dalajaw la gale o de fori ko ɲɛna Bamakɔ n'a lamini k'o bɛ dugu la wa dugu yɛrɛ bɛ ko la ka daluya kɛ kibaruya kamanba fila min bɛ Agence Sahel Communication ASCOM ka taa se Viscom ma marsikalo tɛmɛlen fɛn min kɔni ye jɔnjɔnkɛnɛ belebele u y'o sigi sen kan min ye farafinna ɲɛmaalakaw ye maa mun ka wulikajɔ fanba caman b'o la min kan o de wulikajɔ ɲuman bɛ se ka sabati cogo min na jango gɛlɛya ka basigi ani fɛn min ye mara yɛrɛ ni jɛya bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na danaya sira kɔnɔ u n'an bɛ kunu tigɛ di ɲɔgɔn ma ko kura ye jango min kɔni ye foroba taama belebele a bɛ fɔ min yɛrɛ ma nanzarakan na ko cause populaire o ko bɛ se ka kɛ ko danganamaya le a ye hakili to a la sibiri don nata ye o tigɛlo tile 14 san 2021 lanzara tilen forilen kɔfɛ 16h temps universel min ye faraɲɔgɔnkan yɛrɛ yɔrɔ ye o de ye rond-point bosiba ye min ye taamadenw ye file fiyɛlen kɔfɛ u n'a fara ɲɔgɔn kan ka foroba taama boloda min bɛ kɛ sababu ye ngɔrɔnin bɛ taa da rond-point Kwame Nkrumah na a daminɛra yɔrɔ min a bɛ taa laban yen de ye n'o ye rond-point bosiba ye Cité Sport ni ye nin baara in ta ka lajɛ a labɛnna ni hakilina min ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye anw ka jamana ye malidenw bɛ se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min bɛn ani kelenya ani basigi bɛ se ka kɛ ko jili ye cogo min na an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o da siratigɛ kɔnɔ n'i y'a wulikajɔ yɛrɛ ta ka lajɛ ɲinan ta in bila bɛ utu min kɔnɔ o de ye fɛn min ye besenya ye o bɛ se ka kɛ ko jili ye cogo min na malidenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sigida lasaniya baaraw ye Cité Sport cɛ muso denmisɛn ani mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen welelen don bɛɛ k'i sen don nin wulikajɔ in na sabula a nafa kama jɛngɔni kelen tɛ ni masi kelen pe toli ye kɔfɛ a banna pewu pewu awɔ aw ka dusukasi tajiko la bolimafɛnko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu pewu yarawali nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gazuwali ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawali de don yarawali la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masawura la i da ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawali la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawali k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Société Sodima ka safinɛ kura dilannen do awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ dima a jɛnsɛnnen do Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ dima safinɛw ka sanbala ɲɔ. Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, comment est-ce que vous êtes? Monsieur Koulibaly. Ok, fala. Monsieur Koulibaly. Merci. Sono bem, eu acho que mas ok. Olha, como está como fundo que
Ni lamɛn sisan. Entreprise dɔ de bɛ bolo tɔgɔ ko service an ka baara ye denmisɛnnin minnu tilala kalan na yala ka se ka baara garisɛgɛ la cogoya min na ka se ka formation kɛ i bɛ se ka Kunnafoni yɛrɛ e kun tɛ fɔlɔ san fo ka ne yɛrɛ jɔ n banna k'i kɛra kɛnɛya duuru sɛnɛ. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RJ Cosmetics.